बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ दरिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी रिजवान नसीर साहब, अनवर रज़ा साहब, माजिद निज़ामी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो जनाब, आज की लेटेस्ट ये है कि 9 मई 2023 को मुबैना तौर पर तशद्दुद के लिए उकसाने के मामले पर निगरान हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई काबीना कमेटी की रिपोर्ट ज़राए के हवाले से मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और इस रिपोर्ट में बानी PTI को तो 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस करार दिया गया है। अलबत्ता ये भी बताया गया है कि PTI के दर्जनों रहनुमाओं ने तशद्दुद को हवा देने के लिए किरदार अदा किया। ताहम इस रिपोर्ट में हैरत अंगेज तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमात कायम होने के बावजूद तहकीकाती रिपोर्ट में उनके नाम शामिल नहीं है, जबकि हकीकत तो यह है कि इन अफराद के नाम रिपोर्ट में तो शामिल नहीं हो सके। ताहम इसके बावजूद दोनों रहनुमा 9 मई के वाक़यात के हवाले से कई FIRs का सामना करते नजर आते हैं और कर रहे हैं। निगरान हुकूमत की रिपोर्ट से परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी का अखराज सवालात को जन्म देता है, क्योंकि अगर ये दोनों अफराद 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस नहीं तो अब तक इनके खिलाफ की गई कार्रवाइयाँ किस कानून के तहत की गई, और अगर हुकूमत इन दोनों को भी कसूरवार समझती है तो फिर इनके नाम इस रिपोर्ट में शामिल क्यों नहीं। दूसरी जानिब आज अखबारात इस वक्त मौजूए बहस हैं, क्योंकि तमाम मोतबर अखबारात के सरे वर्क पर मरीम नवाज की एक बरस की कारकर्दगी और ऐलानात की खबरें एक इश्तेहार की सूरत में छापी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खास करके पंजाब हुकूमत गुज़िश्ता चंद दिनों से भरपूर जल से जुलूस कर रही है, मुख्तलिफ ऐलानात किए जा रहे हैं और अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये सब फुर्तियाँ सिर्फ कारकर्दगी की नुमाइश की हद तक है या फिर ये नौजवान वोटर्स को राग़िब करने की एक कोशिश है, और क्या मुस्लिम लीग नून अपनी इस कोशिश में कामयाब हो भी पाएगी या नहीं। और मईशत की बात की जाए तो IMF का एक वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, जिससे वज़ारत ख़ज़ाना क्लाइमेट चेंज के मद में $1.5 अरब के नए कर्ज के हुसूल के लिए मुज़ाकरात कर रही है, जबकि दूसरा वफ्द जो है वो 3 मार्च को पाकिस्तान आएगा। ये 9 रुकनी वफ्द पाकिस्तान की 6 माह की कारकर्दगी का जायजा लेगा और फिर नई किस्त के इजरा के बारे में हतमी फैसला करेगा। लेट्स गेट स्टार्ट विद 9 मई 2023 को होने वाले वाक़े के हवाले से, जिसके ऊपर निगरान हुकूमत को आज रिपोर्ट पेश की गई। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करते हैं, क्योंकि 9 मई बड़ा ही हसास मामला है और जिस इदारे से आपका ताल्लुक है बड़ी ही संजीदगी से वो इन तमाम तर मामलात की निगरानी भी कर रहे हैं। ये जो केयर टेकर सेटअप था, उसने जो आज रिपोर्ट पेश की है पंजाब गवर्नमेंट को, भूल गए, कोताही कर दी, क्या किया कि सारे इल्जामात बानी PTI पर तो डाल दिए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब, उनका नाम नहीं इस रिपोर्ट में नजर आया। देखिए, मेरे अंदाजे में, क्योंकि मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरा जो अपना अंदाजा वो यही हो सकता है कि एक तो ये बात जो थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट देवर नेक्सेस और एक दूसरे की मर्जी से करते थे, वो क्लियर हो गई बात कि इट वाज एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और जिसमें एस्टेब्लिशमेंट डिड नॉट इंटरफेयर एट ऑल। उन्होंने अपनी मर्जी की इंक्वायरी की और अभी इन्होंने रिपोर्ट शाया की है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट माइट बी हैविंग ऑल पॉजिटिव रिपोर्ट जो उनके मिली हैं, शहादतें मिली हैं, वीडियो ऑडियो आई होंगी, और हो सकता है कि अब इस रिपोर्ट के बाद दे माइट हैव टू रिवाइज और वो ये देखें कि कहीं वाकई अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इनके लिए एक लीगल डिपार्टमेंट देखें क्या करता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चूंकि मैं सिचुएशन ड्राइव कर रही हूँ तो साथ एक सवाल भी ले लीजिए, ना सिर्फ इस पर रोशनी डालिए, बल्कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि उनके खिलाफ अगर शहादतें नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिले, तो बानी PTI के खिलाफ कैसे मिल गए, क्योंकि जेल कस्टडी में थे ना वो जिस वक्त ये सब कुछ हुआ। नहीं, देखें, वो नहीं है, उनकी बहुत सी रिपोर्ट्स उनके लोगों ने कहीं ने आके खुद ये रिपोर्ट की है, एविडेंस दी है। उसके बाद इनकी ऑडियो कैसेट्स इनकी नहीं है तो इनके साथ जो इनके लोग थे जो भी छुपे हुए काफ़ी ज़्यादा, इनकी तरफ से थी। फिर इवन बुशरा बीबी की कुछ रिपोर्ट्स मेरे ख्याल में वो भी हैं, और फिर वहाँ से जो शहादतें ली गई हैं, रिकॉर्डिंग की गई हैं, उनमें क्या बातें हुई, लोगों ने आके क्या इनके बारे में बात की है कि जी नहीं, हमें ये इंस्ट्रक्शन थी, हमें ये बुशरा बीबी की तरफ थी या बानी PTI की तरफ थी इंस्ट्रक्शन थी। तो मतलब हम ये समझें, वो जिनकी तरफ आप भी इशारा करें कि इनके कुछ लोगों ने आके बाहर ये बातें की, सर वो तो फिर वादा माफी समझ लीजिए कि गवाह बन बैठे, उनके खिलाफ तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं नहीं, चिन्हवीर बिल्कुल होगी। अगर ऐसे सारे वादा माफाल नहीं होंगे, 1-2 हो सकते हैं, बाकी तो नेचुरली उनकी एविडेंस होगी। उनके खिलाफ ये जो अभी पकड़े गए हैं, जिनको सजाएं भी होती हैं, इनमें भी इन्वॉल्व होंगे, इनके अंदर भी होंगे जो इन्होंने बताया होगा, अपनी सफाई में पेश किया होगा, लेकिन खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट होगी, इसलिए उनको जाहिर है कि जब उनसे पूछी की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई है, तो उनसे उस वक्त उन्होंने कहा होगा हाँ जी, हमने फलां के बिहेस्ट के ऊपर हमने ये ऐसे हरकत किया, हमें बताया गया था, एंड वी हैड टू गो टू कोर कमांडर हाउस, या हमें GHQ जाने की कहा गया था, या हमें IC हेडक्वार्टर में किया गया था, शहीदों के जो निशाने हैदर थे उनकी नुकसान बेहुरमती करने की बात की गई। तो ये ऐसी एविडेंस 2+2 हुई होंगी, प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस होगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दैट्स व्हाट मे बी दैट।
ٹھیک ہے, اور بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ذرا مختصر سا کامنٹ کر دیجیے گا آپ, چونکہ انہیں براہ راست ملوث قرار دے دیا گیا ہے اس رپورٹ میں, پہلے ہی وہ جیل میں, اور سے زیادہ اور اندر کیا جائیں گے, کون سی سلاخوں کے پیچھے مزید ہوں گے, تو مزید خطرہ یا چیزیں ان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں. دیکھیں ہی از آلریڈی اس کے اندر ہے, لیکن ہاں جو جنرل فیض کی جو انکوائری ہو رہی ہے اس کے اندر اگر میں بھی اس کو زیادہ سپورٹ ملتی ہوں, شاید اس میں ان کی انوالومنٹ ہو, انہوں نے کیا رپورٹ کی ہے, انہوں نے کیا ایویڈنس دی ہے, اور اس کے بعد ابھی یہ جو ساری کلیکشن ایویڈنس ہوئی ہے, اس کے بعد یہ دیکھنے کہ جو ملی ٹرائل کا فائنل ہو جی کہ کیا جو یہ 7 رکنی جو آئینی بینچ ہے وہ ایک ڈیسائیڈ کر رہا ہے, ٹھیک اس میں اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس طرف یہ انکاؤنٹ بیٹھے. ٹھیک ہے. چلیں ہم اسٹوڈیو میں ماجد نظامی صاحب جوائن کر چکے ہیں, جب تک ان کا کیمرہ ذرا سیٹ ہوتا ہے میں رضا صاحب آپ کے پاس آتی ہوں اسلام آباد. مجھے یہ بتائیے گا سر, یہ جب رپورٹ کا حوالہ میں نے دیا تو کیا آپ کو بھی تھوڑا سا تعجب ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا نام کیوں نہیں ہے, پرویز الہی صاحب کا نام نہیں ہے, یا پھر اوکھے سوکھے ہو کے آپ نے کہا کہ اب جیسی رپورٹس انہوں نے بنانی ہے وہ تو انہوں نے بنانی ہے, کیونکہ فاروق حبیب ہوں, علی زیدی ہوں, صداقت عباسی ہوں, رپورٹ میں نام تو ان تینوں کے بھی شامل ہیں, لیکن یہ تو بڑے باہر آزاد گھوم پھر رہے ہیں. ذرائع بہت شکریہ. میری نظر میں جو 9 مئی کی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے, یہ ذرائع کی رپورٹ ہے, اور اس میں ممکن ہے کئی چیزیں نہ بھی ہوں اور ممکن ہے کئی چیزیں اور بھی ایڈ آن ہوں. اب دیکھیے 2 پہلو ہیں اس کے, ایک تو سیاسی پہلو ہے اور اس کا قانونی پہلو ہے. ہم سیاسی پہلو پر بھی بات کرتے ہیں, قانونی پہلو پر تو آپ دیکھیں ایسی 9 مئی کے واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کے 31 سے زائد افراد ہیں جن پر فرد جرم عائد ہے. اسی بنیاد پر جب آپ کا ٹرائل ہو جائے تو اس پر کمیشن نہیں بنتا. ایک تو یہ بات. دوسری بات قانونی, اگر آپ دیکھیں کہ پرویز الہی, اور جو میں پولیٹیکل بات کرنے کی طرف جا رہا ہوں, جو کہ ممکن ہے کہ گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ ایسا سوچ رہی ہو کہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر توڑ پھوڑ خود سے ہو رہی ہے یا کرنی ہے تو اس کے لیے بیل آؤٹ کیا جائے اور ایک سافٹ میسج دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کی اس 2 بڑی شخصیات کو. ایک پرویز الہی جنہوں نے پنجاب میں بڑا سرو کیا اور جو قداور شخصیات ہے, اور دوسرا شاہ محمود قریشی جو جنوبی پنجاب سے ہیں, جو اگر بانی پی ٹی آئی پر مزید سختیاں ہوتی ہیں اور وہ جیل میں رہتے ہیں تو یہ 2 لوگ, یہ جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں جو پرویز الہی کردار ادا کر سکتے ہیں, اور وہاں پر جنوبی پنجاب میں شاہ محمود قریشی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کسی بھی پنجاب میں ہونے والے فارورڈ بلاک کا حصہ بننے پر آمادہ ہوں گے, کیونکہ پہلے ان کی جو سیاست ہے وہ اب اس وقت بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت کے سہارے کھڑی ہے نا, اپنی جو خود کی ان کی گھر کی جماعت اس کو تو وہ چھوڑ چکے کب کا. ذرا آپ دیکھیے, ایک تو انہیں گھر کے اندر سے اپنی پولیٹیکلی بڑی مخالفت کا سامنا ہے. دوسرا اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ اسی عمر کے اسی سے میں پھر پالیٹکس کو جاری نہ رکھ سکے, وہ مونس الہی کے لیے اب اپنی اگلی سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر ان کو کوئی گنجائش نظر آتی ہوئی اور حالات ان کے موافق ہوئے تو وہ ڈیفینیٹلی ایسا کریں گے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا جھکاؤ رہا ہے. آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ایسی آفر کسی کو کر سکتی ہے؟ مجھے یہ آپ کو ڈیفینیٹلی کی جا سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے جماعت میں توڑ پھوڑ کرنی ہے اور انٹرنلی آپ نے ان کو توڑنا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا. کیونکہ ابھی تک تو بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل میں وہ لوگ بھی تھے جو کہا کرتے تھے کہ یہ 2 دن نہیں گزاریں گے, آپ 1.5 برس سے زائد ہو گئے ہیں, لہٰذا اب جماعت کو اگر توڑنا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی موو کرنی پڑے گی, اور ممکن ہے کہ آپ ان کو آفر کریں. اس لیے شاید ان کے نام اس رپورٹ میں نہیں ہے, حالانکہ 31 سے زائد افراد پر فرد جرم عائد ہے. ان کے اگر نام نہیں ہے تو یہ ان کا ذرا دیکھیے نا کہ یہ دونوں قدور شخصیات ہیں پولیٹیکلی, اور یہ اندر رہ کر یا باہر رہ کر کچھ نہ کچھ پلے کر سکتے ہیں. اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں, تو پھر اور سچویشن ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے کہ جو عید کے بعد تحریک چلانے کی بات ہے تو ان قدور شخصیات کی بات مولانا فضل الرحمان, شاہد خاقان عباسی, یہ لوگ سنتے ہیں. اور اگر یہ کسی کا حصہ بنیں گے گو کہ پاکستان تحریک ان کو شاید ان کی ذات کو نقصان ہوگا, لیکن یہ اپنے حلقوں میں جیت کر پھر پارلیمان کے اندر بھی آ سکتے ہیں. ایسی بھی انہیں کوئی پرپوزل دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے انور رضا صاحب, جو آپ نے خاکہ کھینچا ہے ذرا میں اس کے اوپر رضوان عزیز صاحب کی رائے لے رہی ہوں. رضوان عزیز صاحب, مکمل اتفاق تو میں نہیں کہوں گی, ظاہر سی بات ہے آپ کا اپنا تجزیہ ہے, آپ کی اپنی خبر ہے, لیکن پھر بھی ہم مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بنانے اور پی ٹی آئی کو مزید توڑنے کے لیے بھی یہ کوئی گنجائش نکالی جا رہی ہے, یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو کہ خاموش رہے اس کا ان کو ثمر اب مل رہا ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے زین قریشی پر جو الزامات رہے 26ویں آئین ترمیم کے پاس ہونے کی صورت میں, کہیں نہ کہیں اب اس اعتبار سے بھی ان کے والد صاحب کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فیور کیا جا رہا ہے. دیکھیے پہلے تو مجھے مزید توڑنے کے لفظ کے اوپر اعتراض ہے. اچھا, کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی ٹوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی سے وہی لوگ نکلے جنہیں پی ٹی آئی نے خود نکالا ہے. ٹھیک ہے, جن کو ٹکٹ نہیں دیا یا جن کو نکالا ہے. جو لوگ پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے ہیں, بھلے وہ 40 ایم این اے ہیں, بھلے وہ 80 ایم این اے ہیں, وہ سارے کے سارے
भले आप उनको उससे ले लें, सुन्नी तहरीक से ले लें, और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर इस करैक्टर का ज़ाहिर होना किसी भी पार्टी के अंदर या पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर वो बहुत मुस्बत बात है। ये तो वैसे एक जुमला मुतरदा था। मैं असल बात, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसकी लीगली आईनी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने ये चाहा कि हम इस वाक़े के बारे में हकायक जान सकें, तो उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। ऑलरेडी इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी मैं तो उसी उसको तरफ भी आ केस रहा बनाया जाएगा? हूँ। इस इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर वफाकी गवर्नमेंट ने अपनी सिमत तय करनी थी। अच्छा, लेकिन जो मुकदमात इसी वाक़े के अंदर अदालतों में ज़ेरे समात हैं, और मैं ब्रिगेडियर साहब से जान की अमान पा के अर्ज करूंगा, 9 मई के मुकदमात के अंदर अफवाज पाकिस्तान दरखास्त दहिंदा है। ठीक है, रियासत पाकिस्तान नहीं, अफवाज पाकिस्तान के 238 से जायद हसास मुकामात के ऊपर बयाक वक्त अटैक होना, ये बजाते खुद एक ऐसा अलार्मिंग है कि जो काम दुश्मन ना सोच सके वो इंटरनली हो जाए। ठीक है। अब रिजवान साहब इसी पर एक और सवाल ले लें। आपकी बात बिल्कुल 100% अग्री उसके ऊपर, लेकिन सर जहां पर कोई शख्स अवेलेबल है मुकदमा भी उसी हिसाब से होना चाहिए ना। ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि रिजवान रज़ी साहब मेरे प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और आप पे पर्चा मजीद इसी वक्त चलने वाले और टॉक शोज का भी कटा हो कि रिजवान रज़ी ने तो फलानी जगह भी ये बात कर दी, फलानी जगह पे भी आप तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें ना जो जिसके ऊपर इस वक्त तक प्रोसिक्यूशन रिलाय कर रही है वो एक चक्री का कोई गेस्ट हाउस है, वहां पे मुलाकात हुई थी। वैसे इस तरह की खबरें जो है वो निजामी साहब के पास ज्यादा हुआ करती हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे बाद जब इनको मौका मिले तो इस पे रोशनी डालें। लेकिन वो कोई वहां पे मीटिंग हुई थी जिस पे बानी पीटीआई ने लोगों को बाकायदा पिन पॉइंट किया था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आपने क्या 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 कुछ करना है। तो वो गवाह जो होगा वो तो पिन पॉइंट ऐसे कर रहे हैं, निजामी साहब नीचे टेबल के नीचे छुपकर बैठे हैं, सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। वो गवाह साहब जो हैं वो एज ए मतलब विटनेस के तौर पे पेश किए जाने हैं 9 मई वाले केस के अंदर। बड़ा इस वक्त इस्लामाबाद में बेचैनी से इंतजार हो रहा है कि वो गवाह कौन सा है। और कहा जा रहा है कि वो बानी पीटीआई के इतने करीब हैं कि शायद उनको भी शौक लगे कि ये मेरे खिलाफ गवाही देने कैसे आ गया। उन साहब को वो साहब तैयार हो चुके हैं। नहीं, तैयार हो चुके हैं। 9 मई 2024 और 25 में दो बरस होने को आ गए। यानी आप अंदाजा कीजिए कि वो तैयार हो चुके हैं। लेकिन केस के किस मौके पे उन्होंने आगे गवाही देनी है इसके बारे में रावी खामोश है। अच्छा, अब रावी तो खुद ही बताएगा कि वो क्यों खामोश है, लेकिन निजामी साहब आपकी खामोशी, आपका चुपका रोजा मैं भी तुड़वाने लगी हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि अब रिजवान रज़ी कह रहे हैं कि आपको मालूम है, अब मुझे बता दीजिए आप कौन सी टेबल के नीचे से थे, छुपे बैठे, कौन से दरवाजे के पीछे थे, किस खिड़की के पर्दे के अंदर अपना आपने मुंह छुपाया हुआ, सारी खबरें आपने सुन ली कि बानी पीटीआई ये करने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया। असल में पाकिस्तान के जितने भी सियासी मुकदमात हैं उनमें एक बदकिस्मती ये रही है कि यहाँ पर इंसाफ की बजाय इंतकाम का मामला सरे फहरिस्त होता है। जब आप इंसाफ की बात करेंगे तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें प्रोसिक्यूशन के अंदर आपको साबित करना होंगी। अगर आप इंतकाम का मामला करेंगे तो उसमें फिर आप लोगों की पकड़ धकड़ तो कर लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को पार्टी भी छुड़वा लेंगे। अब ये जो इस वक्त बुनियादी मसला है, जो लाहौर की जो 96/23 FIR है, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि मियाँ महमूद रशीद जो कि अपोजिशन लीडर हैं, असलम इकबाल जो मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने हाथ से असला पकड़ के फायरिंग की और बंदे मार दिए। अब इस चीज़ को प्रोसिक्यूशन ने अदालत में साबित करना है, इसको वो कैसे करेंगे? तो जब आप ये बात करते हैं, FIR में लिखा हुआ है कि अली अमीन गंडापुर और फलां 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 लोगों को उकसा रहे थे कि वो हमला करें और तबाह बर्बाद कर दें। फिर वही अली अमीन गंडापुर जब एपेक्स कमेटी में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के सामने बैठे हों तो फिर ये पता चलता है कि इंसाफ तो फिलहाल नहीं हो रहा। ये एक ऐसा मामला है कि जिसके अंदर आप इंतकाम को फ़रोग़ दे रहे हैं। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन ने इन सारे मुकदमात को अब अदालत में साबित करना है। ये जितनी भी गवाहान की बात हो रही है ये उसी वक्त साबित होगी जब वो अदालत के अंदर अपना एक बयान देंगे और उस बयान की बुनियाद पे ये सारा कुछ होगा। ये बात तो दुरुस्त है कि जो हमने ज़मान पार्क में माहौल देखा था, जिस तरह से लोग जोश में थे, उनको गुस्सा था, उस वक़्त से ये लग रहा था
کہ یہ ساری چیزیں اسی ڈائریکشن میں ہی جائیں گی، اور 9 مئی کے آس پاس کے جتنے بھی تحریک انصاف کے بیانات ہیں اس میں یہی کہا گیا کہ اگر رینجرز گرفتار کرے گی تو لوگ کہاں جائیں گے، اگر دوبارہ مجھے پکڑا جائے گا تو لوگ کہاں جائیں گے، انہوں نے ادھر ہی جانا ہے. تو یہ چیز واضح تھی سیاسی طور پہ تحریک انصاف کی جانب سے. اب اس کو عدالت میں لنک کیسے کرنا ہے، یہ وہ امتحان ہے جس میں اگر تو پروسیکیوشن کامیاب ہو گئی تو یہ تمام مقدمات جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے. سوال یہ بھی ہے، چلے ایک چیز تو آپ نے بتا دی نا کہ جو بیانات تھے 9 مئی کے قریب وہ گفتگو وہ یہی ایک سیناریو جنریٹ کرتی ہے کہ معاملات اس طرف ہی بڑھنے تھے. اب دائیں بائیں جو لوگ موجود تھے سر، اس میں بھی تو تفریق پائی جاتی ہے نا. اب میرے پاس پروگرام میں بیٹھے ہیں آپ، دونوں شریک جرم ہیں، لیکن رضوان رضی پر FIR کٹ جائے، آپ کو کلین چٹ مل جائے، آپ کوئی پریس کانفرنس کر لیں یا پھر آپ کچھ اور کر لیں یا پھر آپ کچھ وقت کی خاموشی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ تفریق کیسے پھر وہ جو ہے وہ جسٹیفائی کی جائے گی؟ انور رضا یار کو گال کر انہوں نے تیسری دفعہ میرے اوپر FIR کٹنے کی بات کر دی ہے دریافت. آپ پہ سر ایک اور کاٹ لیں گے تو کچھ نہیں ہو جاتا. چلے جی نظام. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں اس کی ایک بیس تو موجود تھی، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن تھا یا اس کے اندر کوئی سازشی عناصر گھسائے، میں اس پوری تھیوری سے اتفاق نہیں کرتا. یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جی اگر کوئی شخص پریس کانفرنس کر لے تو وہ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ وہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ پھر یہ ساری عدالتی کارروائی جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان شیم ہو جاتی ہے. بالکل. اور اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ IG پنجاب کی پریس کانفرنس ہو، باقی FIRs ہوں، ان میں جو نام لیے گئے، ان میں سے جن لوگوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، جو سائیڈ پہ ہو گئے، بیرون ملک چلے گئے، ان کے لیے اگر خاموشی طاری ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو پورا پروسیس ہے اس کے اوپر کوسچن مارک آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی، نہ صرف اس پروسیس پہ کوسچن مارک ہے جو ہم نے حکومت کے مخالفین کے حوالے سے تو گفتگو کر لی، لیکن حکومت خود کیا کر رہی ہے اس پر بھی پروگرام کے اگلے حصے میں چل کر بات کریں گے. کیونکہ جہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اس وقت پروسیکیوشن کا عمل جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے، وہیں پر میڈیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، میڈیا مالکان خود کتنے اکاؤنٹیبل ہو چکے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ونس اگین. بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑے میں گئی تھی، اور وہ یہ کہ ہم سبھی کی حوالے سے کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خود کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، لیکن ایسے میں ہمیں اکاؤنٹیبل بنانے میں یا نہ بنانے میں خود سیاستدانوں کا اور موجودہ حکومتوں کا کتنا ہاتھ رہتا ہے، اس پر بھی بات کر لیتے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں ایک ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا. اچھا، پرائم ٹائم میں وہ ٹی وی ٹاک شوز پر تو وہ لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی، لیکن مین وائل آج کے جو اخبارات تھے وہاں پر ایک پورا جو تھا نا، کوئی بھی ایک ایسی کھڑکی یا کوئی بھی ایسا کونا یا کوئی بھی ایسا حاشیہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر پنجاب حکومت بالخصوص مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کے قصے جو ہیں وہ ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں. اشتہارات اور اعلانات پر بہت زیادہ اس وقت سپینڈنگ ہو رہی ہے اور کروڑوں کے اعتبار سے ہو رہی ہے. اب یہ ہو اسی لیے رہی ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ راغب کیا جا سکے. ماجد نظامی صاحب، 2 سوال مختصر سے ہی رکھوں گی، میں نے پلاٹ بنا دیا آپ سب کے سامنے، آپ کا جواب مجھے چاہیے ہوگا. ایک تو یہ کہ وقت سے پہلے اشتہارات، اعلانات کی بھرمار، یہ وہ ایک ایسا ماحول بنا دیے کہ جیسے پتہ نہیں ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے، میں اس تاثر سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ کوئی مڈ ٹرم الیکشنز کی تیاری ہے یا کوئی ایسا ماحول ہے. بنیادی طور پہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں 100 دن بعد یا 1 سال بعد حکومتیں اپنی کارکردگی کا اعلان کرتی ہیں. ہاں، یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ اس کے لیے جو پروجیکشن کی جاتی ہے، جو پریزنٹیشنز بنائی جاتی ہیں، وہ کس حد تک ہونی چاہیے، اور کیا اخبارات اور ٹی وی چینلز میں ان کی جو کوریج کی پرسنٹیج ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اس پہ بالکل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ بالکل ایک عام سا معاملہ ہے کہ جس کے اندر مجھے یاد ہے کہ تحریک انصاف نے 2018 میں 100 دن مکمل ہوئے تھے ان کے نومبر کے آخری ہفتے میں، 29 نومبر کو شاید، تو انہوں نے بھی اسی حوالے سے تقریباً 3rd کوارٹر کے جو اشتہارات ہیں 3/4 وہ انہوں نے اخبارات میں دیے تھے، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو اپنی پرفارمنس کے نہیں، وہ ہم مصروف جو ہے وہ فرنٹ پیج پہ تھا، جو انر پیج تھا اس کے اندر پھر انہوں نے پورے کا پورے پیج ایک اشتہار دیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا، لیکن وہ ہیڈ لائنز تھی، اخباروں کی ہیڈ لائنز کو انہوں نے کمبائن کر لیا تھا، یہ ایک ڈیفرنٹ تھا. تو یہ آپ دیکھنا یہ کہ کیا فرنٹ پیج کا اشتہار حلال ہے اور پیج 2 کا یا بیک پیج کا جو اشتہار ہے وہ اچھا، حرام یہ ہے. یہاں پر حلال اور حرام کا تصور نہیں ہے نا ماجد نظامی صاحب. سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ چونکہ انہوں نے کیا تھا تو چلیں اب ہم بھی کر لیتے ہیں. یہ ہم کب تک، یہ کلچر کب ختم ہوگا؟
یہ اس دن ختم ہوگا جس دن ہم اپنی غلطی بھی مان لیں گے اور دوسروں کی بھی مان لیں گے, جسٹیفیکیشن سے نکل جائیں گے. ٹرانسپیرنسی پہ ہم 100% بات کریں گے. جب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو میری پسندیدہ جماعت ہے وہ تو کر لے لیکن دوسرے نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ جب ہم اس چیز سے نکل آئیں گے تو یہ ساری کی چیزیں جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے کورٹ میں بالکل ہمارے ساتھ آ انور جائیں رضا صاحب, کوئی بھی ایسی اخبار نہیں تھا کہ جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ چلے زبر زیر پیش میں کوئی نہ کوئی رد و بدل ہو. اسی سے ہی ہم نے اندازہ لگایا اور ہماری صحافت بھی وہاں تک ہمیں لے جانے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ خبروں کا مجموعہ تو نہیں تھا, یہ صرف اشتہار تھے جو کہ بٹ رہے تھے. دیکھیے ضریاب, میں اس سے ذرا مختلف دیکھتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے صحافتی تنظیموں میں رہا, اور میں جب آپ بات کری تھی نیشنل پریس کلب کی, اس وقت ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ نے ریلیف لینا ہے تو آپ اسلام آباد پریس کلب کی کرسی پر جا کے بیٹھ جائیے. اچھا, ڈیبیٹیبل بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ اشتہارات کسی دور میں بھی یہ نہیں کہ نہیں دیے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جو اشتہارات کی رقم ہے, یہ جو ہمارے ہاں کام کرتے ہیں اخبارات میں, ان سٹاف کو انشور کیا جائے کہ انہیں ملی جائے, انہیں دی جائے. کیونکہ آپ دیکھیں ہر دور میں اشتہارات دیے گئے, اور ایک بات, آپ نے اشتہار دینا ہے تو پراپر طریقے سے آپ اسے اشتہار دیجئے. آپ اخبارات کی بے توقیری مت کیجئے, کیونکہ آپ نے اگر لیڈ یا سپر لیڈ لگانی ہے تو اشتہار تو آپ نے دینا ہے, آپ فرنٹ پیج پہ دیجئے یا بیک پیج پہ دیجئے. مجھے اشتہار دینے پہ اعتراض نہیں ہے, مجھے صرف یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہوتا ہے, وہ آیا اب بھی ہو رہا ہے, لیکن ان اشتہارات کی جو رقم ہے بڑی وہ بدقسمتی کی بات ہے گورنمنٹ. صاحب, آپ اور میں ٹی وی ٹاک شو کے بعد گھروں کو چلے جائیں گے, کل یہ پھر ہوگا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومتیں یہ انشور کریں کہ یہ جو اشتہارات کی رقم ہے اخباری مالکان, یہ جو ملازمین ہیں, ورکرز ہیں اخبارات کے, ان کو دیں. کیونکہ میں نے اب بھی دیکھا اسلام آباد کے اندر بھی 20 سے 25 ہزار میں اب بھی سب ایڈیٹر کام کر رہا ہے, جبکہ گورنمنٹ نے کم از کم منیمم ویج 37,000 رکھی ہوئی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات, جو ہمارے ہاں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں وہ انوویشن لاتی ہیں, وہ شاید اس طرح سمجھتی ہیں کہ اس طرح اشتہار, اس طرح اگر ہم نے لیڈ سپر لیڈ دے دی تو شاید لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اشتہار ہے. دیکھیے, اشتہار دینا ہے تو فرنٹ پیج پہ دیجئے, بیک پیج پہ دیجئے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں, اور نہ ہی ہمارے اعتراض کرنے پہ یہ اشتہارات رک سکتے ہیں. لیکن خدا را ایک بات کہ یہ اشتہارات کی رقم ملازمین کو, اخبارات میں کام کرنے والے سٹاف کو ضرور دی جائے. ایک بات. دوسری بات, ضریاب اخبارات دم توڑتے چلے جا رہے ہیں. ہم تو ہاؤ ٹو ریوائیو نیوز پیپرز, اس کی بھی تحریک چلانے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو اخبارات میں کام کرتے ہیں ان کو لے آف نہ کیا جائے, اور اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کی جو ویجز ہے وہ انہیں بر وقت ادا کی جائے. ٹھیک ہے, انور صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ یہاں پر ہائی لائٹ کیا کہ چلے اگر اخباروں کے اشتہارات مل رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ملنے چاہیے جو کہ اس کے بیسیکلی حقدار بنتے ہیں. ایک تو رضوان رضا صاحب, اس پہ بھی آپ کی میں توجہ چاہوں گی, اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے ہم لوگ قرضوں کے حصول کے لیے فلانے بینک سے, ڈھمکانے بینک سے, IMF سے, جس کو میں اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس بھی کرنے جا رہی ہوں, ابھی اپنے گردشی قرضوں کو پورا کرنے کے لیے اور بینکوں سے قرضے مانگنے جا رہے ہیں, وہاں پر ہم یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہم جب پروجیکٹ بنا کے دیتے ہیں تو اس میں ہم نے 5% رکھا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اویئرنس پھیلانے کے لیے استعمال کریں گے آف دا ٹوٹل پروجیکٹ. نہیں, وہ پروجیکٹس ہمارے اتنے اسپینڈنگز ہوتی ہیں. دیکھیے, ڈان اور بزنس ریکارڈر, لیٹ می نیم اٹ, وہ بھی اسی ملک میں چھپتے ہیں, اسی مارکیٹ کے اندر بکتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے دونوں اداروں میں کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے. انہوں نے کبھی اپنا فرنٹ پیج کے, پہلے صرف ہوتا تھا کہ کوارٹر پیج کا اشتہار سب چھکتا ہے فرنٹ کے اوپر, پھر جب انہوں نے دیکھا دیکھی, جب یہ لوگ انہوں نے اپنی پیشانی تک بیچنا شروع کر دی ہے جنگ جیسے اداروں نے, تو پھر ہاف پیج پہ آئے کہ لوور ہاف پہ اشتہار چھپے گا, اپر ہاف پہ ہم اشتہار نہیں لیں گے. اگرچہ بزنس ریکارڈر کبھی کبھار اس کی وائلیشن کر دیتا ہے, لیکن میجورٹی وہ فرنٹ پیج اپنا سامعین اپنے قارئین کو دیتا ہے. دیکھیے, جہاں پہ حکومت یہ حرکت کرتی ہے, جہاں پہ ایک ملٹی نیشنل نے ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے دی نیوز کا, میں نام لے رہا ہوں, میں ان اداروں کا حصہ رہ چکا ہوں, دی نیوز کا پورا کلر چینج کر دیا تھا. اس دن وہ ریڈ کلر میں چھپا تھا, ٹھیک ہے, اس کا فرنٹ پیج, یعنی اس میں خبریں تھی, جینون خبریں تھیں, لیکن وہ ریڈ کلر میں چھاپ دیا گیا کیونکہ وہ دن سے مناسبت کھاتا تھا اور اس کے کروڑوں روپے لیے گئے. میرا مطلب ہے کہ جب یہ صورتحال درپیش ہو نا, تو ہمیں میڈیا مالکان کی طرف بھی نظر ڈالنی چاہیے. پچھلے دنوں میڈیا مالکان کی وفاقی حکومت سے ملاقات ہوئی اور وہاں پہ یونیک ڈیمانڈ کی گئی. اس یونیک ڈیمانڈ کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ایکس کے اوپر پابندی لگی. انہیں کہا گیا کہ آپ سوشل میڈیا کو بین کیجئے, اور یہ پیسے جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر خرچ کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں, یہ آپ ہمیں دیجئے اور ہم آپ کو بیانیہ بنا کے دیں گے. آئی مین, دیکھیے, ایک مطلب یہ سارا بیانیہ بن رہا ہے, یہ بیانیہ بن رہا ہے. 21ویں صدی کے اندر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اخبارات کو بچانا ہے یا ریوائیو کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے. دنیا کے اندر اگر
पेपर इंडस्ट्री जो है वो महदूद हुई है और उसका बिजनेस महदूद हुआ है। 70% बजट एडवर्टाइजमेंट का जा रहा है डिजिटल मीडिया के पास, 30% टीवी और अखबारात के पास आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मीडियम ज्यादा मुअस्सर होगा उस तरफ जाएगा। ठीक है। हमारे अखबारात के मालकान को भी और टीवी मालकान को भी नई हकीकतों का इदराक करना होगा। इस हवाले से इसके बावजूद कि फवाद चौधरी साहब ने मेरे ऊपर बड़ा तबर्रा कर रखा है, मेरी किरदार कुशी कर रखी है, लेकिन मैं ये उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि वो कह रहे थे भाई ये अखबारात का और सैटेलाइट टीवी का दौर लद गया, इससे माफी दें और डिजिटल की तरफ चलें। और हमारे मीडिया मालकान ने उनकी वो ऐसी तैसी की उनकी कि रहे रब का नाम। चले मुख्तसर सा कमेंट मुझे ले रहे हैं, मुझे क्विक ब्रेक की तरफ जाना। हारिस नवाज साहब, राम कर पाएंगी मरियम बीबी इस बयानिए से अपने वोटरों को, और ये अभी भी वो 1980 की सियासत से बाहर नहीं आ पा रही हैं? देखें, अवाम इन चीज़ों से अब वो इतने आगे निकल चुके हैं, दे आर नोर, अभी ज़्यादा वो उनका एक्सपोजर है, दे अंडरस्टैंड। आप जो चीज़ें कम करनी है, आप उनको अगर मेरिट के ऊपर आप गवर्नमेंट जॉब्स देंगे, आप मेरिट के ऊपर आप उनकी हेल्थ की और दूसरी फैसिलिटी देंगे और उसके साथ कमोडिटी आइटम को सस्ता करेंगे, बिजली गैस सस्ती करेंगे और उसके बाद आप डीजल को सस्ता करेंगे, तो ये अवाम को फ़ायदा होगा और अवाम विल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ कि रियली दे आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं और उसके साथ डेवलपमेंट फंड्स कम करके कहीं जी ये पैसा हमने इस साल हम ये पैसा नहीं खर्च करेंगे और ये पैसा हम अवाम की कमोडिटी आइटम को रिलीफ देने के लिए करेंगे। नंबर 3, आईपीपीज को आप ये बजाय इसके कि बैंकों से कर्जा लें, आप आईपीपीज को कंट्रोल क्यों नहीं, पाकिस्तान में कैसे कंट्रोल नहीं कर सकते? जो आपको डोमेस्टिक आईपीपीज लिविंग अबाउट चाइनीज को जो थोड़े से हैं, कम से कम उनको आपको नजर आ रहा है कि वो आपको पूरे पैसा रिकवर कर चुके हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, बिलियन के आप ये चीज़ों को कंट्रोल करें। चले ब्रिगेड साहब, मैं आपका तजिया कंटिन्यू करूंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि हमारा अगला सेगमेंट भी जो है वो इकोनॉमी के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, प्रोग्राम के सेगमेंट में आपके लिए 2 खबरें हैं। खबरों में से एक ये कि आईएमएफ का जो टेक्निकल मिशन है वो पाकिस्तान में मौजूद है और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के नए कर्जे के लिए मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और सिलसिले में ये कहा जा रहा है एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान $1 बिलियन मौसमियाती कर्जे से फ़ायदा उठा सकेगा। दूसरा ये कि 3 मार्च को आईएमएफ का जो जायजा मिशन है 9 रुकनी वो पाकिस्तान को विजिट कर रहा है और 13 मार्च तक वो पाकिस्तान में रहेगा और डिसाइड ये किया जाएगा कि आइंदा आने वाले बजट को किस तरीके से मुल्क में जो है वो फॉर्मुलेट किया जाएगा, कौन से नए जो है वो टैक्सेस लगाए जाएंगे और किन पर इत्तेफाक होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस टेक्निकल मिशन के हवाले से जो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के सिलसिले में पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। सर, रिजवान नसीर साहब, कल जिसमें मैं प्रोग्राम क्लोज कर रही थी तो उस वक्त जाते जाते भी मैंने कहा था ये सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिस्कस करेंगे और आज कंटिन्यूटी में खबर भी उस हवाले से आ गई। सर, अगर $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को मौसमियाती कर्जा मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि नई तवानाई की गाड़ियों के फरोग के लिए फंड्स भी इकट्ठे किए जाएंगे और कार्बन लेवी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। तो इसको फिर आप आने वाले दिनों में किस तरीके से देख रहे हैं? इससे कौन कौन से सेक्टर मुतासिर होंगे और कहाँ कहाँ पे नए टैक्सेस लगेंगे? देखिए, कार्बन लेवी का मतलब तो सीधा सीधा ये है कि आपको कोयले से चलने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो और पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां जो हैं, फॉसल फ्यूल वाली जो है, उनको ख़त्म करना पड़ेगा और आपको एक टाइम लाइन देना पड़ेगी। इस वक्त इस खित्ते के अंदर अफगानिस्तान के अलावा बाकी तमाम ममालिक जो हैं वो ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि हम फलां साल तक इतने % अपनी गाड़ियां बिजली पे ले जाएंगे और फलां साल तक इतने % ले जाएंगे। और नई दिल्ली का टारगेट तो 2030 तक 100% इस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाने का है। पैटर्न पर जाते 2030 तक तो हमें मजीद 155 अरब का फंड चाहिए। अगर की बात कर रही है ना, अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया। हाँ। अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया, इस मौजू के ऊपर कोई स्टेटमेंट ही नहीं है हमारी तरफ से, कमीशन स्टेटमेंट नहीं है इसलिए। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ $1.5 अरब का मसला नहीं है, ये $2.5 अरब। अच्छा। $1 अरब मजीद हमें आईएमएफ देगा, वो भी किसी इस तरह के फंड के मिशन के अंदर देगा। लेकिन अभी जो रिपोर्टेडली है वो तो हाँ, ये नहीं, पहली रिपोर्ट जो आई थी उसमें 2.5 ही था, 1.5 एक था, एक था। तो $2.5 अरब का लोन हमने लेना, ये इंतहाई सब्सिडाइज्ड लोन है और बीइंग द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय द एनवायरनमेंट चेंज ये हमें मिलना है। ठीक है। और हमें अगर हम नहीं लेंगे तो जाया हो जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा ये फंड। लेकिन हुकूमत ने कार्बन लेवी के ऊपर अभी सोचना शुरू कर दिया, वो अलग बात है, प्राइम मिनिस्टर के फैसले के बाद उसकी वजह ये है कि हमने कार्बन क्रेडिट ले रखा है।
आलमी तरक्की याफ्ता ममालिक से, ठीक है। और हमारे बिजनेसमैनों ने कुछ ना करके कार्बन क्रेडिट खाया है और करोड़ों डॉलर खाया है। और मैं एक एक केस नहीं डिस्कस करना चाह रहा, लेकिन हमारे बददयानत बिजनेसमैन ने खाया है, और जैसे ही वो कार्बन क्रेडिट खत्म हुआ वो प्रोजेक्ट अबंडन करके वहां से निकल गए। अच्छा, चूंकि इकोनॉमी आपकी वीक भी रही है, मुझे जरा एक और सवाल का जवाब आपसे लेना। मुझे ये बताइएगा कि चूंकि करंट अकाउंट माहाना बुनियादों पर सरप्लस से खसारे में तब्दील हो चुका है, हाल ही में अभी हमने एग्रीकल्चर जो टैक्स है वो नाफिज किया, वो अलग बात है कि भी इम्प्लीमेंटेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सर, टैक्स इस्लाहात अभी होनी है और दीगर मामला जो है, स्पेशली ताजिर दो स्कीम जो है उसके ऊपर भी हमें कोई फ्रूटफुल नताइज मिले नहीं है। तो आपको लगता है कि जो बजट के तहत IMF मिशन ने पाकिस्तान का विजिट करना है उससे हमें अगली किस्त मिल जाएगी, या वो फिर पहले ये कहेंगे कि आप बजट बना लें, बजट पे टैक्सेस लगाएं, उसके बाद जाके हमें किस्त मिलेगी? लेकिन जो शॉर्टफॉल्स होंगे इस साल के, हाँ और जी। जिसके अंदर रेवेन्यू का शॉर्टफॉल भी आने जा रहा है, वो शॉर्टफॉल तो आप अगले बजट में इजाफी टैक्स लगा के ही रिकवर करेंगे ना। वो शॉर्टफॉल जो है वो तो और किसी तरह रिकवर नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि ताजर लाडले हैं, एक हुकूमत उनके ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश करती है, दूसरी पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है, और ये तमाशा देखते हुए मेरी पूरी पेशा वराना जिंदगी गुजर गई। मैंने 1989 से सहाफत शुरू की थी, और तब से यही तमाशा मैं देख रहा हूं कि एक हुकूमत टैक्स लगाने की कोशिश करती है और ये नहीं देते टैक्स। इनके नारे सुन लें, इनकी बातें सुन लें, हम इतने अरब टैक्स दे देंगे, इतने अरब दे देंगे, आप हमें मौका दें। इनको मौका भी दिया गया था, इन्होंने सिर्फ कोई 18 या 19 करोड़ रुपए टैक्स जमा कराया था। ये सैकड़ों अरबों की बातें करने वाले, बुनियादी तौर पे ये माफिया है, इन्होंने टैक्स नहीं देना। तो इनसे हट के हमने चलना है, और उसमें बारी आपकी और फिर मेरी आनी है फिक्स्ड इनकम ग्रुप की, जिनका एड सोर्स कट सकता है। थोड़ा बहुत थोड़ी सी वो कहते हैं कि कहीं से सोमो मिली थी कि तनख्वाहदार तबके पे थोड़ा सा टैक्स, ये मिनिस्टर साहब ने कहा था, लेकिन वो जो शॉर्टफॉल आ रहा है उसकी वजह से वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताएगा, एक तो तकनीकी मिशन पाकिस्तान में है, 3 मार्च को जायजा मिशन ने आना है, एक तरफ $1 बिलियन तकरीबन मिलने जा रहा है, और आगे का जो बजट है वो पास होना है। आपको लगता है हुकूमत कोई हतमी फैसला कर लेगी कार्बन लेवी के मामले पर? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखें हु इज रनिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, दैट मीन नो इट इज IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो हमारे लिए कितनी एम्बैरेसमेंट है, हमें खुद इस बात का ख्याल होना चाहिए कि क्या हम इतने इनएफिशिएंट है कि इसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, और हम अपना होमवर्क करके उनको प्रेजेंट करें और वो अप्रूव करें और हमें पैसा मिल जाए, एंड दे डोंट नीड टू कम टू पाकिस्तान फॉर दिस थिंग। नंबर 3, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए 4 चीजें होती हैं। देखिए, एक नंबर 1 इज गुड गवर्नेंस, नंबर 2 इज मेरिट, नंबर 3 इज जीरो करप्शन, और अगर जीरो करप्शन अकाउंटेबिलिटी, चारों चीजों का फुलदान है। इस हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो फिर सारा बजट मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत को मिल जाएगा। आपने आज छपने वाले इश्तेहार नहीं देखे? तो दिस इज द इशू। अब आप मुझे बताएं कि आपने अगर कहें कि हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म FBR की कर ली हैं और 1 साल में हमने ये अचीवमेंट आप दिखा सकते हैं आवाम को खुश करने के लिए। नंबर 2, आप कहें IPPs को हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया और 2100 अरब के बजाय हमने उनको अब 1000 अरब ले आए, बाकी का पैसा हमने सेव कर लिया। देन यू से कि आपने बहुत बड़ा काम किया। फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात है, और सेकंड देखिए, आपको चाहिए इस वक्त बजाय से वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक देखें कितना ज्यादा है। सो आप सर्कुलर रेलवे की बात करें और उसको इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाएं, आप इलेक्ट्रिक बसें दबा के चलें और वो टाइम पे चलाएं, दुनिया में चलती हैं। तो आप मुझे बताएं, एक गाड़ी पे एक आदमी जा रहा होता है, जो 5 अगर ये सारे बेच के एक बस में 30-32 लोग जाएंगे, आराम से अखबार पढ़ते हुए बेफिक्र होकर जाएंगे और टाइम पे उतर जाएंगे। जस्ट ही आपको कितना कार्बन जो इसको कंट्रोल करेंगे कितना फर्क पड़ेगा। बजट के टैक्स तो मेरा गवर्नमेंट मुलाजिम के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लेवल में उनके एक्सोर्स कट जाते हैं। बाकी कहाँ हमारी प्रॉब्लम? हम हर वक्त कहते हैं जी बिजनेस कम्युनिटी से लेंगे, सर्कुलर ये हम ब्रॉड बेस कर रहे हैं, इसको बड़ा ठीक कर रहे हैं, ये करें, कहाँ गया? और ऑस्टेरिटी ड्राइव कौन सा हमने इस वक्त FBR में जो 3-4 हज़ार अरब की 1 साल की चोरी है, क्या हमने उसको कंट्रोल कर लिया? क्या हमें अगर ये मिल जाता है तो हमें वर्ल्ड बैंक की मिन्नत करने की जरूरत है? तो हमें ये काम करने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है जो अगर करें, आई थिंक दे विल बी रियली डूइंग अ गुड फेवर टू। चलो, एक इश्तेहार पंजाब हुकूमत छाप रही है, एक इश्तेहार मिलकर हम छापते हैं जिसमें हुकूमत की खामियों का खुलासा भी मिलकर करेंगे। माजिद निज़ामी साहब, मुझे ये बताइएगा, जायजा मिशन जो आएगा उसमें गवर्नमेंट कामयाब हो पाएगी तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिलवाने के लिए, आपको लगता है? जी, मेरा ख्याल है ये 2 डिफरेंट इश्यूज़ हैं जो कि IMF से ही रिलेटेड है, लेकिन एक तो जिस तरह मौसमियाती तब्दीली का मसला है, उसमें तो हम आसानी से अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं। उसकी वजह यह कि सबसे मुतासिरा जो फ्रीक हैं इस वक्त पूरी दुनिया में,
उनमें हमारा शुमार होता है। तो अगर हम अपने केस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर हम एक टाइम लाइन भी उनको सजेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि उसका हमें फ़ायदा हो। ये जो दूसरा मामला है IMF का और बजट का, तो डेफिनेटली इसमें चूँकि पाकिस्तान में मालियाती मसाइल मौजूद हैं, तो इसलिए फिर जब हम वहाँ से कुछ ना कुछ उनसे ऑफ़र लेने की कोशिश करते हैं तो फिर हमसे वो उस चीज़ की एविडेंस भी लेते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि आप ये तब सब पैसे वापस भी कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर ये सारी इस्लाहात होती हैं। तो 2-3 जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे जितनी भी सरकारी कॉर्पोरेशंस हैं उनमें तकरीबन 1,500 अरब रुपए गवर्नमेंट जो है वो सालाना इंजेक्ट करती है। फिर इसी तरह IPPs की बात हुई है, 1,000 अरब का, वहाँ से भी कुछ हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे तो मामला फिर यही होगा कि आप 6 मंथ्स 9 महीने 1 साल की प्लानिंग करेंगे। उसी के अंदर आपको ये खदशा होगा कि चलें जी अब हम बच गए हैं, अब हम आगे निकल गए हैं, अब ज़रा रिलीफ आ गया है, करंट अकाउंट खसारा ख़त्म हो गया। ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स है, मेरा ख्याल है इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। उसमें जब हम टाइम लाइन में अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना शुरू करेंगे तो हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर ये 6 मंथ्स का जो सर्कल है IMF के साथ, ये मेरा ख्याल है चलता रहेगा। और उसके अंदर नुकसान किसका होगा? वो तमाम लोग जो एजुकेटेड मिडिल क्लास से हैं, जो एट सोर्स अपना टैक्स कटवा रहे हैं, क्योंकि वहीं से फिर हुकूमत उनकी गर्दन मरोड़ेगी। अनवर साहब, जिनसे हमने कर्जा लेना है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, फिर उनकी कई बातों पर हमें अमल तो करना होगा। तो लिहाजा ये बात तो तय है कि जो कार्बन लेवी की शर्त लगाई है IMF ने कर्जे के असूल के लिए, उसे हमने पूरा करना ही करना है। तो फिर सूरतें क्या निकलेंगी? गाड़ियां महंगी होंगी, मोटरसाइकिलें महंगी होंगी, रिक्शे महंगे होंगे, इवन के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किरायों में इजाफा कर देंगे और जो टैक्स होगा वो अलग से दिया जाएगा। ज़रा आप देखिए उनके जो मुतालबात हैं उनमें से काफ़ी हद तक तो पाकिस्तान ने उसको तस्लीम कर लिया। मसलन आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसके तहत आपने उन संतों को कि जिन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस या गाड़ियां बनानी है, आपने बिजली सस्ती देनी है, तो इसमें गवर्नमेंट पहले से ही तैयार है। फिर आपने देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि आप भी गुजरगांव और जंगलात में आपने नई तामीरात को रोकना है, तो वो गवर्नमेंट रोक सकती है। जिस तरह मरी है, मरी में अगर आप इन्फोर्स करें तो इस तरह की तामीरात को, नई तामीरात को रोका जा सकता है। फिर जियो टैग की बात की गई है कि ऐसे मनसूबे जो आपने आगे पाया तकमील तक पहुंचाने हैं उनको देखा जाए। जियो टैग है क्या? आपने नए दरख्त लगाने हैं, उनको टैग करना है, पुराने दरख्तों को टैग करना है, ताकि सैटेलाइट के जरिए उनको देखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके। तो मेरा ख्याल है जो मौसमियाती लोन है वो तो पाकिस्तान को बासानी मिल जाएगा और जो मुज़ाकरात जारी हैं कल तक ये कंप्लीट भी हो जाएंगे और आप देखेंगे कि ये इस लोन के हवाले से पाकिस्तान को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शराइत हैं अनवर साहब, मैं उसमें से भी एक का जिक्र भी कर रही हूँ ना, वो कार्बन लेवी वाला, गले का फंदा ना बन जाए आवाम के लिए। देखिए कार्बन लेवी के हवाले से अभी तो गवर्नमेंट ने सोचा नहीं है। ये वो कार्बन लेवी है कि आपको डेफिनेटली आज नहीं तो कल इस पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तेजी से मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो रही है। और आप तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें तो उन्होंने भी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी तरफ मूव किया है और डेफिनेटली पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इसकी तरफ सोचना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। और जो आपने जायजा वफ्त की बात की, 3 मार्च को पाकिस्तान आ रहा है और 15 मार्च तक पाकिस्तान के साथ IMF के जायजा वफ्त के जो मुज़ाकरात हैं वो जारी रहेंगे। तो उसमें आपने रिलीफ की बात की, तरखारदार तबके को डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल ही जाएगा, लेकिन वो शायद आटे में नमक के बराबर भी ना हो। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है ब्रिगेडियर साहब की कि जब आपका बजट, आपके जो माशी मामलात हैं वो IMF वर्ल्ड बैंक ने चलाने हैं, तो फिर पाकिस्तान उसमें अपनी इनपुट इतनी देगा कि जितनी उनको जरूरत है, ताकि उनको पॉलिटिकली उसका कोई ना कोई फायदा हासिल हो। जी बिल्कुल। और इस सिलसिले में जो मिलने वाली खबर है, जो इत्तला है, वो तो ये कि टैक्स कलेक्शन में होने वाले नुकसान को कार्बन लेवी के जरिए पूरा किए जाने का जो फैसला है हुकूमत इसके ऊपर गौर कर रही है। तो एनीवेज मेरे पास लास्ट मिनट का कहा गया, अभी भी मेरे पास है। रिजवान रज़ी साहब, आप कह रहे थे ना कि ज़रा इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ, तो मैं अपना भी एक आपको ओपिनियन ये दे रही हूँ कि जो खबर ये भी है कि टैक्स कलेक्शन को पूरा किए जाने के लिए भी कार्बन लेवी लगाई जा सकती है। क्विकली कमेंट, 1 मिनट। जी बिल्कुल लगाई जा सकती है, लेकिन इट विल बी टू अर्ली, क्योंकि इसके लिए पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा और ये किन पे लगनी है उधर जाना पड़ेगा। ज़्यादातर कोयले से चलने वाली चीज़ें या डीजल से चलने वाले इंजन जो हैं वो सरकार के अदारों की मलकियत हैं, तो सरकार ज़्यादा इसको टैक्स देना पड़ेगा, जो अल्टीमेटली हमसे ही वसूल करेगी। मतलब अगर वापडा रेलवे के ऊपर लगता है या वापडा के ऊपर लगता है, वापडा के ऊपर इजाफे होंगे तो बिजली का टैरिफ बढ़ेगा, किरायों में इजाफे होंगे, तो वो उन्हें सरकार को ही ये फैसला करना है कि उसने टैक्स लगाना है और किस तरह से लगाना है। और हमारा दोस्त चाइना जो है उसने 12,000 मेगावाट बिजली जो है उसके बनाने के जो इंजन है वो उठा के कबाड़ के रेट पे बेच दिए, क्योंकि कोयले से चल रहे थे। उन्होंने कहा जी हमने कोयले पे बिजली नहीं बनानी, तो फिर नहीं बनानी।
جی، اور یہ جس ٹیکس کے حوالے سے میں کاربن لیوی کے حوالے سے بات کرتی ہوں، اگر تو وزارت صنعت، وزارت خزانہ سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کر لیتے تو یاد رہیے گا کہ 5 سالہ نیو انرجی ویکلز پالیسی کا یہ پلان جو ہے وہ منظر عام پر آئے گا، اور 5 سالہ جو ٹیکس ہے وہ عوام تیار رہے پھر ان ٹیکسز کے لیے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.